जगन्नाथ हर शंभु आम आज आलोचना करबा पौष पूर्णिमा विषय में। पौष पूर्णिमा कृषि संबंधित एक सामाजिक पर्व। व्रत बा ओषा पूजार उपाख्यान ए सहित जड़ित न थाए। प्रथमे पाचिला धान को नहीं ओडिशा रे नुआखाई पालित होला परी फसल अमल हेबा परे पौष मासर पूर्णिमा को पुष पूर्णि बा छेड़छाड़ा भाव ओडिशार पश्चिम अंचल एक गणपर्व रूपे पालन करा जाए। पूर्णमी राति सारा पश्चिम ओडिशार गाँ मानकरे नृत्य गीतर आसर जमी थाए। यह एक प्रकार आनंद उल्लास आबाल वृद्ध वनिता अंशीदार होती। यह कृषक मानक पई कृषिर शेष पर्व जहाँकि शस्य अमल पर पालित हुए। पूर्णिमार 5-7 दिन पूर्व बालक मैंने दल दल हो द्वार द्वार बुली बाड़ी ठक ठक खरी शब्दर ताले ताले गीत गाई गाई चांदा आदाय करिथांती। गीतरे बारंबार छेड़छाड़ा शब्द उच्चारित होता है। छेड़छाड़ा चांदारे सार्वजनीन भोजी आयोजन होता है। यही दिन साउकर बा बड़ बड़ चाषी माने सेमानकर खातक बा हलिया और मूल्य मान घर को ओडिया पठाई थांती। ए ओडियार अर्थ किछि अर्थ नुआ लुगा चाउल डाली और किछि पनीपरिबा। एही पुष पुनिरे साहुकार नुआ कृषि श्रमिक नियोजित करिवार सामाजिक धारा मध्य रहिछि। एही दिन बरगड़े अनुष्ठित हेउथिबा धनु यात्रार परिसमाप्ति मध्य घटिताए। यही दिन श्री जगन्नाथ पुष्याभिषेक नीति होता है। रत्न सिंहासन श्री जगन्नाथ सुनावेश होता है। धनु यात्रा कंसबोध होता है और यात्रा मध्य शेष होता है। पूर्व काल रे राजा माने शासन समय रे एही दिन राजा मानकर वंदापना हेउतिला। राजा और राजा प्रजा समस्ते उपवीत धारण करुथिले। एबे मध्य हम गाँ मानकरे नूतन पैता ग्रहण करिवार विधि प्रचलित अछि। अनेक स्थान रे देवता मानक मध्य स्वर्ण उपवीत भूषित करा जाए। कहा जाए जे हिंदू संस्कृति को एकता सूत्र रे बांधि रखिबा ही हेउछि सामग्रिक भावे उपवीत ग्रहण करिबा। एही दिन नाना सुखाद्य मंडा काकरा लडू और मुआ आदि देवता को भोग करा जाए एवं समर्पित भोग को समस्त को बंटन करा जाए। एही दिन उत्कलर जातीय वाद्य तेलंगा वाद्य मध्य अनुकूल हुए। बाजा बाला माने द्वार द्वार बुली मधुर ध्वनि रे जन समुद्र को उन्मुग्ध करिथांती। गृहिणी माने सेमानकर बाजा शुणी एमानंकु उणा अधिक शस्य दान करिथांती। जाति वर्ण निर्विशेष रे समस्ते एही पर्व सहित सामिल होइथांती। पुष्याभिषेक कौन? पौष पूर्णिमा दिन रामचंद्र 14 वर्ष वनवास पर अयोध्या प्रत्यावर्तन करी राज्यभार ग्रहण करने पूर्व तांकर राज्याभिषेक उत्सव अनुष्ठित होता। यह एक स्मृति रूपे ग्रहण करी प्रतिवर्ष यही दिन देव मंदिर मानकरे ठाकुर मानकर पुष्याभिषेक होउछि। यही दिन श्रीजीव मानकर पुष्याभिषेक नीति हुए। शास्त्र रे ए उत्सव नहीं उल्लेख अछि। पौष मासी शीते पक्षे पौर्णम्या रुक्मिणी पते पुष्याभिषेकम कुर्बात सर्व कामार्थ सिद्धे। यही पूर्णिमा दिन श्री जगन्नाथ नित्य पूजा पर नूतन वस्त्र भूषण व गंध पुष्पादि द्वारा ठाकुर को बेश करा जाई यात्रा मंडप को निया जाए। सेठारे वरुण पूजा स्वस्ति वाचन मंगलार्पण यज्ञ पवित समर्पण होम आरती इत्यादि विधि विजय प्रतिमा व खड्ग पूजा पर उक्त यज्ञ पवित प्रथमे श्री जगन्नाथ को व पर यात्रा मंडप रे यथाविध उपचार सहित राजा को अर्पण करा जाए। श्री मंदिर रे श्री जगन्नाथ अभिषेक छव राजा अभिषेक रूपे पालित हुए। यही अभिषेक छव दर्शन रे दर्शनार्थी पापमुक्त हो वैकुंठपुरी प्राप्ति हुए बोली विश्वास अछि। नीलाद्रि महोत्सव रे लेखा अछि एवं च पराया भक्त्या तस ये परमेश्वरम अभिषेक छंक वै पश्यन्ति भुवि मानवाः सर्व पापर्वि निर्मुक्त भुक्त्वा शर्माखेयं परम सर्वनाकामान परम लब्ध्वा विष्णुलोक व्रजन्ति। यही अवसर रे श्रीमंदिर रत्न सिंहासन उपरे श्रीजीव मानक मध्य सुनावेश रे सज्जित करा जाय थाए। हिंदू मान्यता अनुसार यही पौष पूर्णिमार बहुत महत्व रही। यही दिन पूजा करने निहाती दरकार। पूजा कले माँ लक्ष्मी को संतुष्ट करिपरिबा। पूजा व्यतीत स्नान दान और धार्मिक कार्य इत्यादि रे विशेष गुरुत्व रही। यह व्यक्तिर समस्त पाप दूर करे व धन वृद्धि करे बोली विश्वास अछि। पवित्र नदी रे बुड़ पकाई जड़े व्यक्ति केवल पापर मुक्ति पाई न थाए बरं निज पई स्वर्गर द्वार खोली थाए। यही पौष पूर्णिमा रे आपण निश्चित भाव में बुड़ पकाइबाकू चेष्टा करेंगे। जदि बुड़ पकाई पारु नांती सकाळे मध्य घरे गंगा जल रे स्नान करिवे माने बाथ ट्यूब रे गंगा जल हलदी टिके पकाइकी मुंड धोईकी स्नान करिकी भगवान को पूजा अर्चना निश्चित भाव में करेंगे और साध्य मते दान धर्म करेंगे। किसी जदि न हो पारा एसबू कर सारा गाधे सारा आपण भगवान को नाम निश्चित भाव में स्मरण करेंगे। देखिए आपण जीवन में सफलतार मार्ग खोलीज। चलतु एवं आम धनुयात्रा विषय आलोचना करवा।
କିନ୍ତୁ ଏବେ ଆଲୋଚନା କରିବା ଧନୁଯାତ୍ରା ବିଷୟରେ। ଧନୁଯାତ୍ରା ଓଡ଼ିଶାର ବରଗଡ଼ରେ ଏକ ବାର୍ଷିକ ନାଟିକ ଭିତ୍ତିକ ଖୋଲା ରଙ୍ଗମଞ୍ଚ ଯାତ୍ରା। ବରଗଡ଼ ପୌରାଞ୍ଚଳର 7 କିଲୋମିଟର ପରିଧି ମଧ୍ୟରେ ଆୟୋଜିତ ଏହି ଯାତ୍ରା ପୃଥିବୀର ବିଶାଳତମ ଖୋଲା ରଙ୍ଗମଞ୍ଚ ଭାବରେ ଜଣା। ପୌରାଣିକ କଥାବସ୍ତୁ ହରିବଂଶର ମଥୁରା ବିଜୟକୁ ନାଟ୍ୟ ରୂପାନ୍ତର ଆକାରରେ ମଞ୍ଚସ୍ଥ କରାଯାଇଥାଏ ଧନୁଯାତ୍ରାରେ। ଧନୁଯାତ୍ରାର ମାତୁଳ କଂସର ଧନୁଯାତ୍ରାରେ ଭାଗ ନେବା ପାଇଁ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ମଥୁରା ଯାତ୍ରାର ସ୍ମୃତି ବହନ କରେ। ଯାତ୍ରା ସମୟରେ ବରଗଡ଼ ସହରରେ କଂସଙ୍କ ମଥୁରା ପାଲଟିଥିବା ବେଳେ ପୌରାଞ୍ଚଳର 17 ନମ୍ବର ୱାର୍ଡ ଆମ୍ବାପଲ୍ଲୀ ପାଲଟିଥାଏ ଗୋପପୁର। ବରଗଡ଼ ସହରବାସୀ ଓ ଦର୍ଶକ ପାଲଟିଥାନ୍ତି ପ୍ରଜା। ମହାରାଜା କଂସଙ୍କ ଆଦେଶ ଅବମାନନା କଲେ ଯେତେ ବଡ଼ ପଦପଦବୀରେ ଥିଲେ ସୁଦ୍ଧା ଦଣ୍ଡ ଭୋଗିବାକୁ ହୋଇଥାଏ। ଏହି ମଞ୍ଚରେ କଂସ ଦୋଷ ନିମନ୍ତେ ଲୋକଙ୍କୁ ଦଣ୍ଡବିଧାନ ମଧ୍ୟ କରିଥାନ୍ତି। ଓଡ଼ିଶାର ପୂର୍ବତନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ ଓ ତାଙ୍କ ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳ ମଧ୍ୟ କଂସଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଦଣ୍ଡିତ ହୋଇଥିଲେ। ଏହା ପୌଷ ଶୁକ୍ଳ ପଞ୍ଚମୀ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇ ପୌଷ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଦିନ ଶେଷ ହୋଇଥାଏ। ଏହାର ଇତିହାସ 1947 ମସିହାରୁ ବରଗଡ଼ ସହରରେ ଧନୁଯାତ୍ରା ପାଳିତ ହୋଇ ଆସୁଛି। 1947 ମସିହାରେ ଇଂରାଜୀମାନଙ୍କୁ ହଟାଇ ଭାରତୀୟମାନେ ସ୍ୱାଧୀନତା ହାସଲ କରିଥିଲେ। ବରଗଡ଼ ସହରର କିଛି ହେମାଲି କୁଲି କାମ କରୁଥିବା ଲୋକେ ଏହି ବିଜୟ ଉତ୍ସବକୁ ନିଆରା ଢଙ୍ଗରେ ପାଳନ କରିବା ପାଇଁ ଧନୁଯାତ୍ରାର ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ଅନ୍ୟ ମତେ କେତେକ ଉତ୍ସାହୀ ଯୁବକ ସମ୍ବଲପୁରରୁ ଶୀତଳଷଷ୍ଠୀ ଯାତ୍ରା ଦେଖି ଆସିବା ପରେ ବରଗଡ଼ ନାୟକପଡ଼ା ରାମଜୀ ମନ୍ଦିର ପ୍ରାଙ୍ଗଣରେ ଏକ ବୈଠକ କରି ଧନୁଯାତ୍ରା ରୂପରେଖ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଥିଲେ। ଏହା ଯାତ୍ରା କିପରି ହୁଏ? ପୌଷ ଶୁକ୍ଳ ପଞ୍ଚମୀ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇ 11 ଦିନ ଧରି ଗପ ଓ ମଥୁରା ଲୀଳାର ବିଭିନ୍ନ ଦୃଶ୍ୟମାନ ପରିବେଶିତ ହୋଇ ପୌଷ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଦିନ କଂସବଧ ସହ ଏହା ଉଦ୍ଯାପିତ ହୋଇଥାଏ। ଅପରାହ୍ନ 2ଟାରୁ ରାତି 10ଟା ଯାଏଁ ଯାତ୍ରା ଚାଲେ ଓ ତାପରେ ସାରା ରାତି ବିଭିନ୍ନ ମନୋରଞ୍ଜନମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଚାଲୁ ରହେ। ଏହି ଯାତ୍ରା ନିମନ୍ତେ ବରଗଡ଼ ସହରକୁ ମଥୁରା ନଗର ଭାବେ, ପଞ୍ଚାୟତ ଧର୍ମଶାଳାକୁ ରାଜପ୍ରସାଦ ଭାବେ, ହାଟପଦାକୁ ରାଜ ଦରବାର ଭାବେ, ଲୋକମଣ୍ଡପକୁ ରଙ୍ଗମହଲ ଭାବେ, ରାମ ମନ୍ଦିରକୁ ଦେବକୀ ବସୁଦେବଙ୍କ ବିବାହ ମଣ୍ଡପ ଭାବେ, ସମଲେଶ୍ୱରୀ ମନ୍ଦିର ପ୍ରାଙ୍ଗଣକୁ କାରାଗାର ଭାବେ, ମନବନ୍ଧକୁ ନାବ କେଳି ଭାବେ, ଅମ୍ବାପଲ୍ଲୀକୁ ଗୋପପୁର ଭାବେ, ଜିରା ନଦୀକୁ ଯମୁନା ନଦୀ ଭାବେ ଓ ଫକୀରା ବନ୍ଧକୁ କାଳନ୍ଦୀ ହ୍ରଦ ଭାବରେ ନାମିତ କରାଯାଇଥାଏ। ଭାଗବତରେ ବର୍ଣ୍ଣିତ ଘଟଣାକ୍ରମ ଅନୁସାରେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସ୍ଥାନରେ ଅଭିନୀତ ହୁଏ ସମ୍ବନ୍ଧିତ ଅଂଶ। ଦର୍ଶକେ ଗୋଟିଏ ଜାଗାରୁ ଅନ୍ୟ ଜାଗା ଯାଆନ୍ତି ଏହି ଅଭିନୟ ଦେଖିବା ପାଇଁ। ଏଇଟା ଏତେ ଜୀବନ୍ତ ଯେ ଅଭିନୟ ଓ ବାସ୍ତବତା ମଧ୍ୟରେ ଫରକ ବାରିବା ଦୂର ହୋଇଯାଏ। କଂସବଧ ହେଉଛି ଧନୁଯାତ୍ରାର ଅନ୍ତିମ ଦୃଶ୍ୟ। ଏହାପରେ ବିଶ୍ୱର ସର୍ବବୃହତ ମୁକ୍ତାକାଶ ରଙ୍ଗମଞ୍ଚ ଉଦ୍ଯାପିତ ହୋଇଯାଇଥାଏ। ପ୍ରତିବର୍ଷ ପୌଷ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଦିନ ଅଭିନୀତ ହେଉଥିବା ଧନୁଯାତ୍ରାର ଏହି ଅନ୍ତିମ ଦୃଶ୍ୟକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ପ୍ରବଳ ଜନଗହଳି ହୋଇଥାଏ। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ କଂସବଧ କରିବା ବେଳେ ଦର୍ଶକମାନେ ଏକସ୍ୱରରେ କହି ଉଠନ୍ତି, କଂସ ରାଜା ବଂଶ ବୁଡ଼ୁ, କଂସ ମଲେ ଖାଏ। ଏହା ରହିଲା ଆମର ପୌଷ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଓ ଧନୁଯାତ୍ରାର କଥା। ଆପଣଙ୍କୁ ଯଦି ଏହି ତଥ୍ୟ ଭଲ ଲାଗିଲା ନିଶ୍ଚିତ ଲାଇକ୍, ସେୟାର ଆଣ୍ଡ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ। କମେଣ୍ଟରେ ଜୟ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ କହିଦେବେ ଓ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସେୟାର କଲେ ସମସ୍ତେ ଆମ ଓଡ଼ିଶାର ଏହି ପୌଷ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଓ ଧନୁଯାତ୍ରା ବିଷୟରେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିପାରିବେ ଓ ପୌଷ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଦିନ ପୌଷାଭିଷେକର ମହତ୍ତ୍ୱ କେତେ ଅଧିକ ଆଉ ଏହି ଦିନ ଠାକୁରଙ୍କୁ ପୂଜା କରିବାକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଭୁଲିବେନି ଓ କିଛି ନ ହୋଇପାରିଲେ ଭଗବାନଙ୍କ ନାମ ଜପ କରିବେ, ଦାନ ଧର୍ମ ପୁଣ୍ୟ କରିବେ। କିଛି ନହେଲେ ବି ଆପଣ ଛୋଟ ଛୋଟ ପଶୁ ପକ୍ଷୀଙ୍କୁ କିଛି ତ ଖାଦ୍ୟ ଦାନ କରନ୍ତୁ, ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନର ଉନ୍ନତି ଆସିବ। ଜୟ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ, ହର ହର ଶମ୍ଭୁ।